Yun. Ganda. 47.5 gram. Yeah, how much? Lord, kung deserve ko man to, bigyan nyo ako ng sign. Pati pambili. Please po. Salamat agad. 5.6. Diba? Ang ganda. Bye-bye. Bye-bye. Yes. Wala na naman, guys. So, ayan na, guys. So, guys, dito na natin nabili. Ano nyo naman? Dito natin siya binili. Diba? So, guys, regalo ng sarili natin. Okay, nakaka-proud lang. Okay na.